তলা ট্রেন এই দেখেন নিচের তলায় লোক আছে উপর তলায় লোক আছে ডবল ডেকার শুধুমাত্র বালির স্তূপ বিশাল বড় একটা ব্রিজ অথচ এই ব্রিজে একসময় পানি ছিল এখন একটু পানি খুঁজলেও পাওয়া যাবে না এই জন্য ব্রিজটা সম্পূর্ণ তুলে আপনাদের দেখানোর জন্য ভিডিওটা করলাম আর এই নদীটার নাম কি এইটা হচ্ছে উড়িষ্যার মহানদী এটা হচ্ছে কাঠপট্টি বাজার ये बेगुन कितना रुपया बेगुन 40 रुपये के जी 40 रुपया और ये आम 30 अगर बैंगन ज़्यादा लेने से 35 रुपये के जी मीटर 35 हाँ 35 बाद में ले लूँगा ये भेलोर जो काठपट्टी है ना ये काठपट्टी के बाहर जो बाजार है वो भेलोर काठपट्टी रेल जंक्शन का उत्तर साइड है नॉर्थ साइड का ये कितना रुपया 10 रुपये इसका नाम क्या ओरना ये इसका नाम क्या पुदीना 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 ना वेना देखें एखाने ये कौन सा ये इसका नाम क्या है इसका नाम क्या है हाँ केवड़ा कोना कितना रुपया 20 ज़्यादा नहीं है 20 रुपीज़ देख लूँगा बाद में ले लूँगा ये सब्जी कितना रुपया ये एक आटी 10 रुपया बहुत ज़्यादा है अच्छा दया कला সবজির বাজার এই দেখেন পেঁয়াজের কালি বিভিন্ন ধরনের সবজি পাওয়া যাচ্ছে এখানে ये कितना है रुपया एक पीस ये एक सुनिए ये एक पीस कितना रुपया 30 ये केजी है ओनली 2 रुपया ये एक একটা তাল 2 টাকা এই দেখেন এখানে কলার থোরও পাওয়া যাচ্ছে ये जो है ना ये कितना रुपया 10 रुपये ये एक पीस 10 रुपये बहुत ज़्यादा है ना 1 पीस 10 रुपीज़ थैंक यू ये कितना 25 केजी ये बहुत ज़्यादा है ना 25 টাকা করে ওই ভুট্টার কেজি আজকের ভিডিওতে আপনারা শুধু এখানকার কিছু বাজার দেখবেন এই দেখেন তেঁতুল ये क्या है तेतुल है वो तेतुल है उत्तरे बजे 160 1 किलो है 1 किलो बहुत ज़्यादा दाम नहीं है ये এখানে নাই এমন কোনো জিনিস নাই এই বাজারটায়
কিন্তু এটা ভ্যালোর থেকে ভ্যালোর সিএমসি থেকে আপনার 25 কিলোমিটার দূরে, এটা কাঠপট্টির বাইরে যে এখানে সব তামিলরাই থাকে, আর ওইখানে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের লোকজন বসবাস করে সিএমসির আশপাশে। কিন্তু এইটাই শহরের যা দেখলাম কাঠপট্টির, আমরা তো ভেলোরের দিকে যাই, কিন্তু উল্টো সাইডে হচ্ছে আপনার এই ভেলোরের শহরের অনেক কিছু।